Al-Ijma Foundation. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नवाब वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी की शख्सियत पर्सनैलिटी हमेशा से फ़िरक़ा अहले हदीस के लिए सरदर्द बनी रही। वहीदुज़्ज़मा साहब की लिखी किताबों से अपनी जान छुड़ाने के लिए फ़िरक़ा अहले हदीस के उलमा व जोहला ने बहुत ऊट पटांग बहाने बनाए, अवाम को धोखा भी दिया, मगर फिर भी वहीदुज़्ज़मा से अपनी जान छुड़ाने में नाकाम रहे। आज हम आपके सामने अहले हदीस फ़िरक़ा के अबू ज़ैद ज़मीर की एक ऐसी ही नाकाम कोशिश दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं इनकी पहली कोशिश। सवाल है कि मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ये कौन हैं और इनको ही अहले हदीसों के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। मौलाना वहीदुज़्ज़मा पहले शिया थे और उसके बाद हनफ़ी बने, उसके बाद अहले हदीस बने, तो बहुत सारे पुल क्रॉस करके स्टेशन लेके वो अहले हदीस बने। अबू ज़ैद ज़मीर ने अपने वीडियो में कहा कि वहीदुज़्ज़मा पहले शिया थे, फिर हनफ़ी और आखिर में अहले हदीस हुए। अबू ज़ैद ज़मीर ने वहीदुज़्ज़मा को पहले शिया फिर हनफ़ी इसलिए बताया कि वहीदुज़्ज़मा ने अपनी किताबों में सहाबा को जो बुरा भला कहा है वो शियों के खाते में डाल सके और अहले हदीस फ़िरक़ा के ऊट पटांग फ़िक़ही मसलों को हनफियों के सर मूंड सके। और चूँकि सवाल पूछने वाला शायद वहीदुज़्ज़मा की पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए अबू ज़ैद ज़मीर ने इस सवाल करने वाले को ये जवाब पकड़ा दिया। पहली वीडियो की सीक्वेंस ऑर्डर एक बार फिर गौर से सुने और उसे याद रखें कि वहीदुज़्ज़मा पहले शिया थे, फिर हनफी और आखिर में अहले हदीस हुए। अब आइए अबू ज़ैद ज़मीर की दूसरी नाकाम कोशिश का हाल देखते हैं। अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में स्टेज पर क्वेश्चन आंसर सेशन में की। वहीदुज़्ज़मा के मसलक के ताल्लुक से सवाल का जवाब देते वक्त अबू ज़ैद ज़मीर क्या कहते हैं, ज़रा गौर से सुने। और वहीदुज़्ज़मा पहले क्या थे? पहले वो देवबंदी थे, पहले वो हनफी थे, हनफी बनने के बाद में फिर वो अहले हदीस बने और बाद में कहा कि बाद में वो शिया हो गए। तो ऐसा सफ़र किसी का भी हो सकता है। तो आप पहले सेकंड लेवल पे आप कह रहे हैं कि अहले हदीस से शिया हुए, ये भी तो आप देखिए कि वो हनफी से अहले हदीस हुए। तो पहले ही मरहले में आपके नज़दीक को गुमराह हो गए, अब दूसरा मरहला देखने की क्या ज़रूरत है। वहीदुज़्ज़मा हनफी थे, फिर अहले हदीस और आखिर में शिया हुए। देखा आपने किस तरह अबू ज़ैद ज़मीर ने पैंतरा बदलते हुए वहीदुज़्ज़मा के मसलक की सीक्वेंस ऑर्डर तरतीब को बदल दिया। चूँकि सवाल करने वाले ने वहीदुज़्ज़मा साहब के बारे में ये बात कही थी कि वो अहले हदीस से शिया हुए, तो अबू ज़ैद ज़मीर ने बड़ी चालाकी से इस सवाल करने वाले की नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए पहले वीडियो के मुखालिफ सीक्वेंस बयान की कि वहीदुज़्ज़मा पहले हनफी था, फिर अहले हदीस और आखिर में शिया हुआ। इस तरह पूरी तरतीब को बदल दिया ताकि ये बेचारा सवाल पूछने वाला भी मुतमईन हो जाए। ये दोनों नाकाम कोशिशें अबू ज़ैद ज़मीर ने सिर्फ इसलिए की कि अपने गलत व बातिल मसलक को वहीदुज़्ज़मा की शख्सियत, उनकी इबारतों और किताबों से बचाया जा सके और अहले हदीस की गलतियों को शियों और हनफियों के खाते में डाला जा सके। आपने देखा किस तरह अबू ज़ैद ज़मीर ने दो अलग अलग मौक़ों पर एक ही सवाल के किस चालाकी से दो अलग अलग जवाब दिए। अपने गलत व बातिल मसलक को बचाने के लिए अहले हदीस हजरात इस किस्म की चालाकी और धोखा वहीदुज़्ज़मा के अलावा और लोगों के मामले में भी करते रहते हैं। अब आइए तीसरी और आखिरी नाकाम कोशिश हम आपके सामने पेश करते हैं। गैर मुक़ल्लिदी के पेशवा वहीदुज़्ज़मा साहब मौसूफ ने फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब दुर्र मुख्तार के मुकाबले में एक किताब लिखी जिसका नाम नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्ह नबी मुख्तार रखा। इस किताब में जो कुछ लिखा है वो सही है क्या? इस बार सवाल करने वाला ज्यादा समझदार था, इसलिए उसने वहीदुज़्ज़मा की किताब के हवाले से सवाल बिल्कुल निशाने पर किया। अबू ज़ैद ज़मीर ने इस सवाल को अपने साथ बैठे हुए मुकर्रिर की तरफ बढ़ा दिया। मज़े की बात तो यह है कि वो साथी मुकर्रिर भी जवाब से बचने के लिए हाथ के इशारे से अबू ज़ैद ज़मीर को ही जवाब देने के लिए राज़ी करते नज़र आ रहे हैं। देखें इनके हाथ का इशारा। इस किताब में जो कुछ लिखा है वो सही है क्या?
نہیں کیا ابو زید ضمیر کے اصرار پر ان کے ساتھی مقرر نے جب جواب دینے کی ٹھانی تو پوری اہل حدیث قوم کا بیڑا غرق کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں ان مقرر صاحب نے وحید الزما کے بارے میں کیا کہا. اور ہر ایک نے اپنی اپنی کوششوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی کوشش کی ہے. جو بھی اہل الحدیث ہیں، جس میں علامہ وحید الزما رحمہ اللہ کی جس کتاب کا یہاں نام لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہی توفیق دیا کہ وہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعے ہی سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس جواب سے یہ بات دن کے سورج کی طرح صاف ہو گئی کہ وحید الزما حیدرآبادی اہل حدیث تھا، اور اس نے جو کتابیں لکھی جیسے نظر الابرار، ہدیۃ المہدی وغیرہ، اس میں جو بات لکھی اللہ رب العزت کا تقرب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے لکھی اور فرقہ اہل حدیث کی خدمت میں لکھی. آئیے ہم نمونے کے طور پر کچھ باتیں اس کتاب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے نام پر اہل حدیث عالموں نے کیسی کیسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. ملاحظہ فرمائیں. اہل حدیث فرقہ کے وحید الزما حیدرآبادی اپنی کتاب نظر الابرار میں لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ فاسق بھی تھے، جیسے ولید، معاویہ، سمرہ وغیرہ. معاذ اللہ، کیا صحابہ کو فاسق قرار دے کر، فاسق بتا کر یہ اہل حدیث عالم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. چلتے چلتے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. اہل حدیث فرقہ کے وحید الزما حیدرآبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ متاخرین علماء میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم، معرفت اور سنت کی نشر و اشاعت میں عوام صحابہ سے افضل ہیں، اور اس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. معاذ اللہ، کیا آج کل کے لوگ صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. فرقہ اہل حدیث کے وحید الزما نے اگر ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اہل حدیث فرقے کا ہر شخص اپنا باطل عقیدہ، باطل مسلک اور باطل نظریہ ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کو ٹھوکر نہ مار دے. ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر تیسری بار بھی ابو زید ضمیر وحید الزما کے مسلک کے بارے میں جواب دیتے تو وہ کیا آرڈر اور سیکوینس یا ترتیب بتاتے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. امید ہے اپنے عالم وحید الزما کو بچانے کے لیے اہل حدیث فرقے کی ترکیب، چالاکی اور دھوکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مولانا وحید الزما پہلے شیعہ تھے، اور اس کے بعد حنفی بنے، اس کے بعد اہل حدیث بنے. پہلے وہ حنفی تھے، حنفی بننے کے بعد میں پھر وہ اہل حدیث بنے، اور بعد نے کہا کہ بعد میں وہ شیعہ ہو گئے. اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اور سلف کو ماننے کے معاملے میں کتنا انصاف سے کام لیتے ہوں گے. وحید الزما کے بارے میں اور بھی جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري